لكم استاذ جديد يلا. alors écoutez واذا الصوت استاذ ما انسمع عندكم انا je fais réexpliquer chaque partie. يلا. Donc on va faire le dosage d'une solution acide par une solution basique. يعني dosage d'un acide fort par une base forte. Alors, l'acide est la solution attitrée, la base est la solution titrante. On a travaillé avec le dosage en classe 11. Donc, quelles sont les étapes qu'on peut suivre pour faire le dosage? Faire attention. Nous disposons d'une burette graduée qu'il va falloir dans un premier temps rincer avec de l'eau distillée. Lorsque la burette graduée est rincée avec l'eau distillée, il va falloir dans un deuxième temps la rincer avec la solution titrante. Ici, une solution de soude dont la concentration est connue. On peut ensuite remplir la burette avec cette solution. On n'hésite pas à dépasser la valeur 0. Ensuite, on ajuste le ménisque inférieur à la valeur 0. Alors, monsieur, au début, quels sont les matériels? On a besoin d'une burette graduée. On va écrire tout ça, hein? ما حد يكتب شيء هلا. بس إذا في شي remarque أنا بقول لكم. بدنا الماتيريال عندنا burette graduée. On a support pince. في عندنا barreau magnétique, agitateur magnétique, bécher. وفي عندنا استاذ أكيد بدنا pipette لحتى pour prélever la solution attitrée et le met dans le bécher. بالمبدأ هودي هن الماتériel nécessaire. Les procédures, au début, on va faire rincer, donc rincer la burette graduée avec de l'eau distillée au début, puis avec la solution titrante. إذا بتتذكروا كنا استعملنا البرمنجانات دو بوتاسيوم بالكلاس 11. عملنا أول شيء رنساج للبوغات من خلال الأو ديستيلي، رجعنا عملنا رنساج بالبرمنجانات. نفس الشيء هون بنعمل رنساج بالأو ديستيلي، بنرجع رنساج بالسوليسيون بازيك، puis on remplit la burette avec la solution titrante يعني اللي هو الباز لوين jusqu'au zéro. لهون ça va? Oui, ça va. Yeah. Dans un bécher dans lequel on va remonter, nous allons introduire la solution attitrée qui va être une solution d'un acide qui se dissocie totalement de l'antitré sur oxonium. Un acide qui se dissocie totalement. Alors, c'est un acide fort. Ça va? Oui. Nous prélevons un volume précis de 10 ml de cette solution acide avec une pipette rouge à 2 tonnes. On met les yeux bien au niveau du trait rouge de la matière.
présent dans cette solution. Pour ça, il va falloir repérer l'équivalence. L'équivalence. طيب استاذ نحن بنعرف le but de dosage c'est de trouver la concentration inconnue d'une solution. نحن في عنا qualitativement ou quantitative يعني عندي calcul quantitatif et comment peut-on détecter le point d'équivalence qualitativement pour une réaction acido-basique يعني dosage d'acido-basique. Pour détecter le point d'équivalence par le dosage colorimétrique, on utilise un indicateur coloré convenable. Alors, dans ce cas, on va utiliser le bleu de bromothymol. Pourquoi? Parce que dans le bécher, la solution est une solution acide. Donc, dans le bécher ici, on a de quoi? Acide. Acide, monsieur, plus bleu de bromothymol, BBT, بيعطيك coloration jaune. طيب. استاذ, le point d'équivalence, par définition, مش lorsque les réactifs se réagissent en proportion stoichiométrique. Oui. يعني لما النمبر de mol للأسيد doit être égal au nombre de mol للباز أو الرابور. يعني استاذ لما يبطل في عندنا رياكتيف من اثنين لا أسيد ولا باز شو بده يكون الميليو؟ Neutre. نوتر مع بي بي تي Vert. هنا vert. فإذا comment peut-on détecter le point d'équivalence lorsque Parce la ici, la couleur vert. devient vert, on peut dire qu'on a à l'équivalence. واضح؟ هلا calcul quantitatif نعمله بعدين. Maintenant, qualitativement, comment peut-on trouver le point d'équivalence? Oui? Oui. Yeah. Correspond à la situation dans laquelle il va y avoir changement du réactif fini. Dans un premier temps, ce sera la solution de soude qui sera limitante, puis ce sera la solution d'acide, puisqu'on aura un excès de soude. طيب بس استاذ بالنسبه للبارتي اللي هو عم بيحكي انا بعرف الرياكسيون بين الاسيد والباز. انا عندي البوان ديكيفالونس. على الايكيفالونس نحن قلنا نوتر. طيب avant l'équivalence ou après l'équivalence. Avant l'équivalence مين الرياكتيف ليميتون؟ L'acide fort ou le base fort. Quel est le réactif limitant? En limitant, qui va réagir totalement. Donc, réactif limitant هو الباز. Pourquoi? لأنه أستاذ نحن بنكون عم ننزل باز بس بعد ما صار النومبر دو مول ajouté de la base بيساوي النومبر دو مول الموجود من الأسيد. فإذا avant l'équivalence, la base c'est le réactif limitant. À l'équivalence, les réactifs réagissent en proportion stoichiométrique. Après l'équivalence, مين الرياكتيف ليميتون؟ أسيد. الأسيد. لأنه أستاذ على الإيكيفالونس كل الكونتيتي للأسيد خلصت. إذا كفينا عم نزيد باز بس ما حيعمل رياكسيون مع حدا لأنه ما عادش في عنا أسيد دون لو ميليو. واضحة؟ استاذ أنا ما فهمتها. يلا. استاذ نحن الرياكسيون هي أسيد مع باز. عندنا تحت قلنا أسيد. استاذ طول ما أنا avant l'équivalence عم بنزل باز وعم بيتفاعلوا توتالمون مع الأسيد. بس مين عم بيبقى تحت كونتيتي من مين؟ من الأسيد. الأسيد. فإذا avant l'équivalence الباز هو رياكتيف ليميتون. à n'importe quel instant. طيب على الإيكيفالونس
Les deux réactifs sont en proportion stoichiométrique. Oui. واضح؟ إيه. Après l'équivalence, إذا نحن on continue à ajouter de la base. طيب ما الأسيد déjà réagit totalement. مين حيكون عند الليميتون؟ الأسيد، لأنه الكونتيتي للباز اللي عم نزيدها استاذ ما رح تتفاعل مع حدا، يعني الباز حيكون هو اونكسي والأسيد صار هو الرياكتيف ليميتون. Oui. هيدي هي اللي عم بقولها، هيدا الشيء اللي كان عم بقوله مسيو قدامنا. بس أستاذ أنا كيف بتزبط تقول عن البرودوي هو رياكتيف ليميتون؟ مين قال برودوي هو رياكتيف ليميتون؟ وين في عندي برودوي هو رياكتيف إنت ليميتون؟ بالأبخي ما قصدك إنه شو بيصير عندي؟ استاذ ابخي ما خلص ما عادش في عندي بعد الايكيفالونس قد ما نزل باز ما عادش في رياكسيون لانه الاسيد خلص. أوكي. فهون بعتبر انه الكونتيتي اجوتي دو لا باز هي اونكسي لانه الليميتون هو كان الاسيد بس كرياكسيون ما عادش عندي رياكسيون. Oui, d'accord. طيب je peux effacer alors? Yeah. يلا on continue. À l'équivalence, enfin, durant tout le titrage, nous allons avoir l'introduction des réactifs dans les proportions stoichiométriques. Ils vont réagir dans les proportions stoichiométriques. Mais à l'équivalence, tous les réactifs vont disparaître. Pour mettre en évidence cette équivalence, on va utiliser un indicateur coloré, qui est ici le bleu du promotimol, et qui est un couple à base. Donc, enfin, il ne va pas falloir en mettre, bon, puisque sinon ça risque d'interférer avec notre expérience. Et ce bleu de promotimol a une zone de virage. طيب استاذ كمان هلا هون مرق معنا كلمه كثير مهمه. في عندنا شيء اسمه الزون دو فيراج. الزون دو فيراج بس لحتى c'est quoi monsieur la zone de virage؟ يعني هيدا الانديكاتور نحن استعملناه اوكي مش يعني استاذ اكزاكتومون على السطح يعطينا هالكولور. زون دو فيراج ممكن يقول لي entre 6.5 و 7.5 بي اتش. هيدا البي بي تي البلو دو بروموتيمول بيعطيني الكولوراسيون فير. فاذا الزون دو فيراج يعني على الايكيفالونس استاذ وين بدها تتراوح الفالور دو بي اتش؟ يعني على الايكيفالونس قديش هي الزون دو فيراج؟ يعني وين بيكون الزون؟ يعني الانترفال يلي بشوف فيه البي اتش على الايكيفالونس لحتى بور بيان utiliser l'indicateur convenable. لانه استاذ مش اي انديكاتور. هلا نحن عم نشتغل اسيد فور باس فور سافا سا مارش سي فاسيل. بس استاذ لما يكون في عندي اسيد فابل باس فورت او باس فابل اسيد فورت الدرس المحذوف هون مش سهل انا اقدر استعمل الانديكاتور. اوقات بيعطيني 3 انديكاتور بيقول لي مين الانديكاتور كونفينابل. دونك سا ديبون دو بي اتش à l'équivalence. هلا بالاسيد فور باس فورت دائما البي اتش à l'équivalence c'est égal à 7. ليه؟ لانه بكون الميليو ناتر. يعني هون نحن قلت لكم درسنا سهل لانه حتى الدوزاج c'est très facile. Toujours le pH à l'équivalence c'est 7. Et on va démontrer ça par travail graphique, n'importe quoi. On va faire tout ça. Mais بس كلمة zone de virage حبيت أعلق عليها وإكسبليكي c'est quoi zone de virage. يعني هي الانترفال de pH محل ما بقدر شوف variation للانديكاتور coloré. Voilà, on continue. Ici, qui sera égal à 6. C'est une condition ici suffisante puisque le saut pH sera brut. Effectuons le titrage. Soit on verse assez rapidement et on fait un premier titrage pour repérer approximativement
monsieur, si إذا بنتذكر بالكلاس 11 نحن عملنا 2 fois الدوزاج. هلا إذا أنا بدي أعملها 2 fois في أساس من أول مرة رابيدمون بنزل فوليوم معين للاحظ إنه صار في عندي فارياسيون للكولور، ممكن تزبط معي ممكن لا، بس كنت تقريبا قدرت احدد قديش هو الفوليوم على l'équivalence. برجع بعمل دوزيام دوزاج، بنزل كمان مثلا نقول انا لاحظت اول مره انه ممكن يطلع 4 شيء، بقوم رابيدمون استاذ بنزل ل 3.5 وبرجع بصير بنزل جوت ا جوت. يعني هون انا بتحكم كيف بدي اشتغل الدوزاج، يا من الاساس بشتغل بنزل على مهلي استاذ، وبيان اذا بعملها دغري اول مره رابيدمون، ثاني مره بشتغلها بريسيزمون. Il faut obtenir une couleur persistante. Donc le micromotimol est également jaune acide, vert dans la zone de virage et bleu en milieu basique. Nous constatons ici l'obtention d'une couleur verte. Vous avez observé la variation de la couleur, Oui, donc de jaune à vert. لانه هيدا من vert الكولور à هو bleu. بالزون دو فيراج يعني هو الانديكاتور كونفينابل لهيدا الدوزاج اسيد باز. ودو ميم on a fait il a ouvert le robinet ونزل un volume très grand لحتى شفنا la première variation de la couleur. بس شاف variation la couleur دغري سكر الروبيني، نطة رجعت على الجون، رجعنا زدنا كلكو جوت لحتى وصلنا على الايكيفالونس. Et nous avons donc atteint l'équivalence. On peut lire le volume sur la burette et ensuite trouver la valeur de la concentration. Alors comme ça, on a détecté qualitativement le pH ou le volume à l'équivalence. Il nous reste de faire maintenant le calcul stoichiométrique. Monsieur, pour le dosage colorimétrique d'un acide par une base, quelles sont les caractéristiques de cette réaction, de ce dosage? C'est une réaction unique, rapide, totale, يعني complète, يعني quantitative, et en plus, c'est une réaction exothermique. شفناها استاذ بالسلايد يلي حطيتها بالرياكسيون اسيد باز انه قلنا توتال واكزوثيرميك. اكزوثيرميك يعني بصير في عندي ديجاجمون دو شالور، يعني اذا بنحط ايدنا على الباروا للبشر بنشوف انه صار شو. واضح؟ خلينا نشوف استاذ هلا الرياكسيون، l'équation de la réaction de dosage et le calcul convenable pour trouver la concentration de la solution acide. Pour ce faire, il faut écrire l'équation de la réaction de nitrage. Nous avons ici deux couples qui sont mis en jeu. Le premier H3 plus H2O, le suivant la première équation correspond, selon Bornstein, ici à la libération d'un proton, puisque c'est un acide. Voilà, formation d'eau. Correspondra à la réaction entre l'ion H3O+, et l'ion HO-. Les protons ici, c'est deux molécules H2O. À partir du titrage, on peut effectuer le
استاذ حدا عنده بروبليم بالرياكشن للدوزاج؟ نحن قلنا اسيد فور بار اكزومبل لو HCl. خلينا نشوف الرياكشن. يعني استاذ نحن بنعرف انه ال HCl لما اقول سوليسيون داسيد كلوريدريك يعني هو فعليا H3O plus Cl-. لما نقول سوليسيون دو سود يعني NaOH dans l'eau بيعطيني Na plus OH-. فعليا رياكسيون بين الاسيد والباز يعني بين H3O+ وبين OH-. Donc l'équation de dosage c'est H3O+ plus HO-. Réaction totale une seule flèche تعطينا 2H2O. حدا عنده اعتراض هون؟ أستاذ ليه ما بنحط مثلا رياكسيون بين HCl و NaOH؟ في اكتبها استاذ بس ما هن ce sont des ions spectateurs. نحن دائما برياكسيون دو دوزاج on écrit l'équation ionique nette. يعني من دون ما نحط الايون سبكتاتور. داكور. بس قبل ما كفي مين مش معنا اونلاين؟ في عندي تلميذ ناقص او تلميذه. بعتقد الشباب كاملين. في من الصبايا مين ناقص؟ سارة. اوكي ميرسي. يلا. أستاذ نعم. بس فيك تعيد شغلت عشان الرياكسيون نحن الله يسامح حبيبي